तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से गरीब एवं असहाय दिव्यांगों को लेकर बनभोज का आयोजन करने के साथ साथ उन्हें कंबल प्रदान किया गया। रविवार माथाभांगा के तेकुनिया इको पार्क से सटे इलाके में जोरपाट की अंचल तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दिन इलाके के करीब 30 बेसहारा और दिव्यांग लोगों के साथ साथ इलाके के 250 अन्य लोगों को लेकर बनभोज का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर जोरपाट की क्षेत्रीय तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सहित अन्यगण उपस्थित थे। এটা আমাদের একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই মানুষগুলো কোনো জায়গায় এরা পিকনিক যাওয়ার মতো এদের সামর্থ্য না থাকলেও আমরা প্রত্যেক বছর এই বছরে এই জানুয়ারি মাসে এদের জন্য একটা এই আয়োজনটা করে থাকি। অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই আয়োজনটা প্রত্যেক বছর না এবারে হয়েছে। তো যারা এই আয়োজনের সঙ্গে আমরা যারা যুক্ত আছি এবং এই প্রতিবন্ধীদের জন্য আজকে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সামান্য একটু বনভোজন এবং একটা শীতবস্ত্র হাতে তুলে দিয়ে যে আমাদের যে দায় দায়িত্ব আমরা পালন করছি সেটার মধ্যে নয়। আগামী দিন আমরা যেন এই মানুষগুলোকে নিয়ে ভাবি।